همزة زبر أ، همزة زیر ای، همزة پیش او، آ ای او. ها زبر غ، ها زیر ی، ها پیش هو، ها هی هو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 5 پڑھیں گے. لیسن نمبر 4 پڑھیں گے تو آپ نے میرے ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. همزہ زبر ام، همزہ زیر ای، همزہ پیش او، آ ای او. ها زبر غ، ها زیر ی، ها پیش ہو، ها ہی ہو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. ح زبر ع، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قام، قاف زیر قی، قا پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کام، کاف زیر کی، کا پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جام، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شام، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. لام زبر لام، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر رام، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. طا زبر طام، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. دال زبر دام، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صا زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زام، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. ظا زبر ظا، ظا زیر زی، ظا پیش زو، ظا زی زو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وام، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. با زبر بام، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو.
अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में देंगे नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और ऑनलाइन कुरान पढ़ने के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।